My dear students, today we are going to discuss about China-Pakistan economic corridor. This is a famous topic and you are already well familiar with it, and it has appeared in this examination as well, and there is a possibility it will be coming from different aspects in the coming examinations. If not in the examination, that may be part of the interview. अगर ये as such एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होता ये टॉपिक, तो बेशुमार मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं और इश्यूज हैं उसमें इसका रेफरेंस आता है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, you would be referring to CPAC as well. If you are discussing about United States policy of China containment or Indian reservations about CPAC or about China's economic, political influence and enlargement, then you may be touching this subject as well. If you are touching globalization, then you may be referring to CPAC as well. So therefore, this is not a subject which is confined to the topic only. It is a referring point, a referring topic. CPAC क्या है, इसके पाकिस्तान पर असरात क्या हैं, why it is there, why China is for that, and for that purpose One Belt One Road initiative is also there. What compelled China to embark upon this project, and number two, what are the benefits Pakistan can get out of it, and what are the concerns which could be there or apprehensions which are being discussed or being particularly floated by India or other countries that this is not good for Pakistan. We will be discussing that as well. अब देखना ये है कि CPAC किस लिए स्टार्ट हुआ, चाइना की क्या ज़रूरियात थीं जो कि थ्रू पाकिस्तान और इस रूट से जो कि सिनकियांग से शुरू होकर ग्वादर तक आना है और उससे बियॉन्ड चाइना को इसकी क्या ज़रूरत थी, और वाई पाकिस्तान एक्सेप्टेड इट एंड होल हार्टेडली कोलैबोरेटेड with it, and this is an ongoing project now. और इसकी दूसरों के लिए क्या नुकसानात पॉसिबल जो एप्रीहेंशंस हैं वो क्या हो सकते हैं. ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक मैप ड्रॉ करूँ ताकि जोग्राफिकली आपको समझ आए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है. तो वी स्टार्ट विद द मैप. दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ कश्मीर एंड दिस इज़ इंडिया ओवर हियर. Burma, then Malaysia like this, Vietnam, then it goes up like this, and China starts from here. This is China, Pakistan, India, Kashmir, and then this is Afghanistan, and then this is Iran, this is Persian Gulf, Arabian Peninsula, Red Sea, Horn of Africa, and African continent. This is Suez Canal, and this is Turkey, and this is Mediterranean Sea. We call it Gulf, Arabian Sea, Indian Ocean. This is Sri Lanka. Here is Indonesia. This is Sumatra Island of Indonesia, then Java and Borneo, and there are so many other islands. And here we have Taiwan, Japan over here. This is here we have Philippines. This is South China Sea, and this is very important state, Strait of Malacca. We will be discussing about it. Here is Gwadar, Kashgar, ये मैं उर्दू में लिख देता हूँ. यहाँ उर्मची एक और शहर है चाइना का. ओके, ये सेंट्रल एशिया इधर, ये अफगानिस्तान, एंड दिस इज ईरान. ये मेडिटेरेनियन सी, टर्की, एक ग्रीस है, ग्रीस के बाद दिस इज इटली, देन
like this, you can say this is Europe, this is Africa. The point is, nowadays China economically has dwelled to the extent that it has lot of exportable surplus. It has to export that. And at the same time, there are human workforce which has to be exported as well. For the reason, during the last 2 years, China's GDP, which was around, the growth rate was around 10%, and fluctuated between 9 to 10, it has gone down to the extent of around 7% now. To increase its GDP percentage or its economic growth, China is going to devise a policy to export its investment, to develop infrastructure of other countries, and carry out different projects. And last year, May 2017 में दुनिया के 29 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट को कॉल किया, बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उनको कहा कि यू कम आउट with developmental projects and development of the infrastructure in your respective countries. The most important thing with the poor countries is they don't have the money. अब तक का सिस्टम ये था कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे अपनी डेवलपमेंट के लिए. अब चाइना ने उसका अल्टरनेटिव जो दिया वो ये कि you can make use of the Chinese banking system. Since China has accumulated a lot of wealth now due to its economic progress and prosperity, which happened after 1980 onward as a process when Deng Xiaoping, introduced market reforms. And as a result of those market reforms, China has a colossal and mammoth economic development by now. Latin America में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ भी चाइनीज़ जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो क्रीप इनटू कर रहा है और ये फॉलो करता है. जब आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उसके साथ आता है. और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में ये कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं कि अगर चाइनीज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूँ एक्सपैंड किया तो उससे जो चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ेगा. अभी तक चाइना की जो ट्रेड थी ज़्यादातर वो हो रही थी. अब यहाँ देखें, ये बीजिंग है और यहाँ शंघाई है, तो इनपोर्ट से चाइना की ट्रेड हो रही थी स्ट्रेट ऑफ मलाका से. ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, ये इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा है, यहाँ से ये इंडियन ओशन से होते हुए, श्रीलंका से होते हुए ये ट्रेड हो रही थी. ये थ्रू रेड सी इनटू सुएज कैनाल और ये यूरोप में आगे रूट जा रहा था और फिर यही यहाँ से अफ्रीका में भी ये. अब देखें कि इतना लंबा ये रूट था, साउथ चाइना सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए, श्रीलंका के करीब से अरेबियन सी, इंडियन ओशन, और इसमें ये मिडल ईस्ट को कवर करता था. ये नॉर्थ अफ्रीका है, इन कंट्रीज़ को, इवन सेंट्रल अफ्रीका एंड इवन अप टू केप टाउन साउथ अफ्रीका यहाँ. और उसके बाद मेडिटेरियन में ये ग्रीस है, इटली है, इसके साथ यहाँ फ्रांस शुरू हो जाता है, फिर यहाँ स्पेन है, तो ये जब्राल्टर है. एंड बियॉन्ड दैट यहाँ जब्राल्टर से फिर यूके तक, यहाँ यू हैव यूके ओवर हियर. ये देखें कितना लंबा रूट है. ये अभी तक रूट इस्तेमाल हो रहा है. और अब चाइना के साथ वियतनाम, ये देखें यहाँ वियतनाम है, वियतनाम, ताइवान और जापान, टू सम एक्सटेंट फिलीपींस. यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं. एक तो सिनकाकू आइलैंड है,
ایک کورل ریفز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں، ان کے ڈسپیوٹ ہے بٹوین چائنا، ویتنام، تائیوان اینڈ جاپان، اور ان ڈسپیوٹس کی وجہ سے یہ بڑی اسٹریٹجیکلی ایک ایشوز بن گئے ہیں انٹرنیشنل. تو اس لیے کہ ان فیوچر ٹائمز کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی رفٹ کریٹ ہو، ایسا کلیش کریٹ ہو، چونکہ تائیوان کی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کی رسپانسبلٹی یونائٹڈ اسٹیٹس نے لی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ایک اپریہنشنز ہیں کہ یہ روٹ اتنا سیف فیوچر میں ممکنہ نہ ہو. ایک تو لانگ روٹ ہے، ایک اس کے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو آلٹرنیٹیو روٹ جو ہے یہ چائنا کو اس کی ایک ضرورت تھی، جو کہ پاکستان کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، کہ یہاں سے اب جو یہ ہم کہتے ہیں یہ کشمیر، اس گلگت بلتستان کے علاقے سے ہوتے ہوا یہ روٹ یہ یہاں گوادر آتا ہے، اور پھر اس کی مختلف برانچز ہیں. یہاں سے مکران کو سے بھی یہ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ پنجاب سندھ میں سے بھی، یہ بلوچستان اور کے پی کے اس طریقے سے کنیکٹ ہو کر گوادر میں یہ ہوتا ہے. اور گوادر سے آنورڈ یہ گلف کو کور کرے گا، اور گلف کے بعد یہ اسی طرح ریڈ سی اس روٹ کے ساتھ. اور یہ چائنا کے لیے کتنا ایک شارٹ روٹ پاسبل ہے. اس کے دو میجر آبجیکٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ چائنا کی جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے وہ اس روٹ کے ذریعے گلف ایریا کو، ایران کو، نارتھ افریقہ کو، اور بیونڈ دیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اس ایریا کو، اور یہاں یو کے کو، اور پھر یہ نارتھ افریقہ اور یہ سارا افریقہ یہ کور ہوتا ہے اس کے ایکسپورٹس. پلس چائنا کی دو امپورٹنٹ امپورٹس ہیں، جو کہ ایک تو ہے گلف سے چائنا آئل امپورٹ کرتا ہے، تو گوادر کے ذریعے the vessels will be taking back oil to China. اور افریقہ سے منرل را مٹیریلز، کہ افریقہ جو ہے یہ رچ ہے را مٹیریلز میں، منرل را مٹیریل میں، جو کہ چائنیز انڈسٹریز کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو لہذا یہاں سے یہ چیزیں واپس جائیں گی اور مینوفیکچرڈ گوڈس چائنا سے ان علاقوں میں پہنچیں گی. اب رہی پاکستان کی بات، پاکستان کو اس میں کیا زیادہ انٹرسٹ ہے؟ پاکستان کے اپنے ایک اکنامک ایشوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جاب لیسنس ہے، یہاں ٹیررزم ہوتا ہے فرام اکراس دا بارڈر، جیسے افغانستان سے بلوچستان میں یا کے پی کے میں باقی ایریاز میں ایک ٹیررزم ہے. اور پھر انویسٹمنٹ میں ہمارے نہیں ہو رہی بہت عرصے سے، جس سے ہمارا اکانومی نیچے گئی ہوئی ہے. پھر اس کا رزلٹ ہے پاورٹی، اور کرائم اور وائلنس جو پاورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور کچھ پھر ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں پرٹیکولرلی فرام انڈین سائڈ. اب ہمارے یہ جو کنسرن ہیں ہم فیل کرتے ہیں سیکیورلی ایڈریس ہو رہے ہیں if we enter into such a deal, such a product or collaborate with China. یہ سارے ایڈریس ہوتے ہیں کہ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہے جس کی اماؤنٹ تقریباً $50 بلین سے زائد ہے، اور اس سے اتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اٹ ول کریٹ سو مینی جابس فار دا پیپل آف پاکستان، اور ہماری سیکیورٹی بھی چائنا کے ساتھ شیئر ہوگی. کیونکہ جب چائنا کی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہو تو چائنا اس کے لیے سیکیورٹی کنسرن بھی رکھتا ہے. لاسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے بریفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ون ون اپروچ فار پاکستان اینڈ فار چائنا. And with this I end my today's talk. I hope it will be of some use to you. اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو باقی آپ اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے تو you will find and you can make up your article, your write-up more informative and more valuable and more useful. Thank you very much. God bless you.